Ito po, Jan X Moto po. Ito. Jan X Nice. Moto. Ano natin si Magawan Kuya lang para... sir, salamat sir ha. Para kay Kuya. Yes! Wala pong space po yan. Naging baguhan din naman sila. Oo nga, no. Salamat po mga boss. Madam, salamat. Nagsimula sa bago. Oo nga, no. Nag-vlog din to yan. Uy. Ano? Reels. Wala po siyang space. Jan X Moto. Ah, dikit lang. Opo, tikit-tikit lang po. Ano, hindi makita sa akin. Ano, search lang po, search lang. Kung po sa... Hindi po yan, sa Facebook, YouTube po. Ah, YouTube lang po. YouTube. Sorry. Wala namin Facebook. Sorry po. Okay lang din, boss ko to. Okay na ba? Salamat po ha, salamat mga boss. Ingat ka. Salamat. Ingat po, ingat. Ingatan mo si... Ingatan po po, ah. Okay po. Salamat. Shout out. Shout out sa mga Sa Cebuano. pamilya, Cebuanon. Maraming okay kayo dyan. Salamat po. Follow niyo yung friend namin si Kuya. Si Kuya, Follow niyo. Jan X Moto. Salamat. Ingat ka, ingat. Salamat po. Ang galing naman. Mabait mo na ma'am. Galing trabaho ma'am? Opo, nakakita-kita. Okay. Nauli lang ako Oo. Ma'am, salamat ma'am ha. Mabait naman kaibigan mo. Ma'am, salamat ma'am ha. Salamat po. Salamat.